केबे सस्ता हेब पियाज पियाज दर वृद्धि को नहीं एबे नुहे बारंबार ग्राहक हंतसंत होती विभिन्न स्थान में एबे जहाँ सूचना रही किलो 80 टंका बा ताठू अधिक पियाज बिक्री होता देखा जाउछि जोथिपाई असंतोष बढ़ुछि। पियाज दर वृद्धि उपरे खाद्य एवं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया रखिछन्ति नासिक रे मध्य पियाज दर अधिक रही नासिक रे पाखापाखि 45 टंकार पियाज किलो प्रति बिक्री होछि सेठू आसिले एठी बिक्री हबो बाहरे दर उच्चा रही आमर उत्पादन जेहेतु नाही तेणु नाफेड जरिया पियाज केजी पिछा 30 टंकार बिकिबा को कहा जाइछि बोली जोगाण मंत्री सूचना दैछन्ति। जो वर्तमान नासिक रे मध्य 50 टका केजी रेटा हाई अच्छी बाहर सेठू आसिले तो एठी बिक्री हो कौन करवा आमर तो प्रोडक्शन नाही ना बाहर आनिकी खाऊे तो पदक्षेप नहीं नाफेड को कहीचु तुरंत आनिकी 30 टंकार चाउल माने चारिआडे पियाज जोगेब बोली नाफेड को कही। अधिक आलोचना करेंगे आम सहित कृषि अर्थनीतिज्ञ नटवर खुंटिया जोड़ी होती श्रीयुक्त खुंटिया स्वागत करवा आलोचना को। पियाज जमती लगुच कौन सी माने निर्दिष्ट सरकार देखुना कारण विभिन्न समय पियाज दर वृद्धि को नहीं आलोचना करा जायछि एवं पियाज दर किंतु तारी भितर बढ़ी बढ़ी चली आउ ओडिशा परिप्रेक्षी जदि देखिबा पियाज उत्पादन नाही ए कथाटी मंत्री निजे कहउछंती आमे जो आकार रे जो भली भाव पियाज व्यवहार करछु से अनुसार उत्पादन हेबा कथा तेणु से गोटे बड़ योजनार आवश्यकता रही मिशन आवश्यकता रही बोधवे सेठी से क्षेत्र में आम फेल मारिचे जो ए पर्यंत से भली किछि होई नाही। आलू मिशन संपर्क में जानिचे सेठी फेल होइतला से मध्य विभिन्न समय आमको हैरान करुछि आलूर दर वृद्धि किंतु जो पियाज कथाटी कहा जाउछि वर्तमान नाफेड जरिया जोगाण करने 30 टंकार जहाँ मंत्री सूचना दौले निर्देश देइछन्ति किंतु 30 टंकार किए पाउछे न पाउछि लोके जे पाउछन्ति से कथा कहि परिबे किंतु मूल प्रसंग आसुछि जे उत्पादन आमर नाही तेणु आमे जो समय रे अंततः अन्य स्थान रे पियाज सस्तारे मिलुथिला ताकू आनी किछि मास रखिपारिबा एवं सेही भितरे अंततः आमे चेष्टा करिबा केमती पियाज उत्पादन करि परिबा ए कथाटू आपण किभଳି देखुचंती अर्थात पियाज केबे सस्ता हेबो तार निर्दिष्ट उत्तर आपण पाखरे किछि अछि कि आलू मिशन कोंतु पियाज मिशन कोंतु आमर सरकार करब निघा ना जा कोंतु निघा नाही आपण यदि टार्गेट होता आमर पियाज सुनतु आपण जो वेस्टर्न ओडिशा रे नुआपड़ा कोंतु अनुगुल कोंतु बलांगीर कहतु कलाहांडी कहतु से पियाज प्रोडक्शन पे भल एरिया आमर 4 लाख टन प्रोडक्शन होता आमर जो 4 लाख टन प्रोडक्शन होता 2-4-5 वर्ष तले से आमर पियाज 4 लाख टन दरकार वर्ष को ये आलू जार तार 1/3 पियाज आप हिसाब करें मार्केट को देवे आम आलू जिते बिक्री होची तार 1/3 होची पियाज आम 12-13 लाख टन आम कहूँ आलू दरकार 4 लाख टन होता किंतु आमर समस्या होची आमर जे प्रोडक्शन होची आपण देखिथिबे आपण जो नुआपड़ा बलांगीर जो कलाहांडी जो एरिया रे अनुकूल जो एरिया रे 4-5-7 टंका पियाज रेट हो जाए ताको जे काई हो जाए पियाज गोटे पची जीवा जिनिस सेटा पूरा रही होबनी ताके जो जो स्टोरेज हाउस पियाज स्वतंत्र स्टोरेज हाउस तार एटा कोल्ड स्टोरेज नो ता पे जो स्टोरेज हाउस अछि ता नाही जहाँ दिया जहाँ होपण कंटावणी देखु आप विभिन्न आड़े देखो बड़ बड़ स्टोरेज हाउस से देखो भूत कोठी ताको मैनेज ठीक करा जाउनी इवन चाषी माने हर्टिकल्चर मिशन जो दियाला करने सुपरविजन करानी से जो ताको लोक मैंने नहीं गोरु गुहाल करदेला किए करदेला ये सब काम कला ताको मेंटेनेंस है आमर जो टंका जो आसुची जो मिशन जहाँ कहूँ ताकू सुपरविजन करिया कंट्रोल करिया पे लोक नाहांती अर्थात नटबराबू एठी एक कथाटी स्पष्ट कहा जाई पारे गोटे सरकार जाय आ गोटे सरकार आसिलानी पूर्व सरकार समय कौन होइथिला ता बदलले वर्तमान सरकार कौन करि परिबो तापर जो भली कथा आमे देखुचे फोकस करा जिबा कथा संपर्क रे चर्चा हेउची माने गोटे पीरियड सरी गलानी जे सेतेबेले कौन होइथिला काहे की करागला नाही से कथाटी तार तर्जमा करा जाई पारे किंतु आमे कौन करि परिबा वर्तमान जो 5-6 मास भितरे जो आपण कहले जो कोल्ड स्टोरेज नुहे साधारण जोठी रखा जाई परिबो पियाज को जोठी 2-3 मास पियाज रही परिबो से भली व्यवस्था को केमि मजबूत करा जिवो से कथाटी देखिबार आवश्यकता रही कारण सरकार आसीबा परठू ही आमे देखिचे याकु नै आलू आ पियाज को नै जोरदार चर्चा हिची अंततः सेठी टिके सतर्क रहिबार आवश्यकता रहितला आपण पियाजटा
ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର ବହୁତ କମ ହଉଛି, ତାର ଖୁବ କମ ହଉଛି, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ରବି ସିଜନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ଯେ ପିଆଜ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଆଳୁ ସମସ୍ୟା, ପିଆଜ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ଏ ସରକାର ନୂଆ ଆସିଛି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବର୍ଷା ସିଜନ କି କେମିତି ଅଧିକ ଏକରେଜ ହବ ତାର ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଡ୍ ଦରକାର, ଦରକାର। ତାପରେ ରବି ସିଜନ, ଏବେ ତ ରବି ସିଜନ ଆସିଲା, ମୁଁ ଖବର ପାଇଛି ଯୋଉ ମୋର ଚାଷୀ ମାନେ ସବୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କି ଯୋଉମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏନଜିଓ ମାନେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ସପ୍ଲାଏ ହଉଛି ଟାଇମରେ ହଉନି, ଆଉ ଟାଇମରେ ହଉନି, ଯଦି ବା ହଉଛି ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ଭଲ ଗଜା ବାହାରୁନି, ଭଲ ହଉନି। ଏମିତି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର ମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନା ଫିନା ଚାଷୀ ନେଇ ତାହାର ଗଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ନେଇଯା, ଆମର ଏତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ନଥିବ, ଟାର୍ଗେଟ ନଥିବ, ଆପଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର ନଥିବେ, ଅଫିସର ଠିକ ମଞ୍ଜି କାମ ନ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ମଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ପଇସା ଭାବ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ମଞ୍ଜି ବଣ୍ଟନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟିଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପିଆଜ ଚାଷୀ କୋଉଠି ରଖିବ ଏ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଚେତ୍ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସେତେବେଳକୁ ପିଆଜ ପଚି ଯାଇଥିବ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର କେହି ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ପିଆଜକୁ ନେଇଯାଇଥିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ଏଠି ସପ୍ଲାଇ ଆକାରରେ ଦେଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ବି କମେଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନାସିକରୁ ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣର ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ 7-8 ଟଙ୍କା 9 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପିଆଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ପଡୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ରେଟ୍ ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତ ଏ କଥାଟି ବି ଆସୁଛି ନଟବର ବାବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଲକୁଲ ପିଆଜ ଚାଷ ସେଭଳି ହେଉନାହିଁ, ଆଖୁ ଦୃଶ୍ୟ ପିଆଜ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ। ମୁଁ କହୁଛି 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅମଳ ହଉଥିଲା, ଆମର ଦରକାର ହଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ 4-7 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲେ, ଲାଭ ହେଲାନି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କମି ଆସିଛି, ବୁଝିଲେ? ଚାଷୀ କାହିଁ କରିବ, ସେ ଲସ୍ କାହିଁ ସହିବ? 5 ଟଙ୍କା ମାନେ କେବେଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା? ଏବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠିକ ଥିଲା, ଏବେ ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ଆପଣ ତା ଜିନିଷ ବିକି ପାରିଲାନି, 7-8 ଟଙ୍କାରେ 4-5 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, ତାପରେ ସେ କିଣିଲା ବେଳକୁ କେତେ କିଣିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ସବୁ ଭୂତ କୋଠି, ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତା କିଏ ଦେଖୁନି, ବାପ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନାହିଁ, କେହି ଦେଖୁନି। ଯଦି ଆମେ ସିରିୟସ ହବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ବର୍ଷା ଋତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ସିଜିନ ଆସିଛି, ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ ସମୟରେ ବିହନ ଦବା, ଠିକ ସମୟରେ ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନିସିଏଟିଭ ଦବା, ତାପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ ଅଛି ତାର ଯଦି ନୂଆ ଥାଉ, ଯେତିକ ପଡିଛି ଯୋଉ ଭୂତ କୋଟି ପଡିଛି, ତାର କେମିତି ପଟାପଟ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କହୁଛୁ। ଆଜିକାଲି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଅଧିକା ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ସରକାର ଲୋକ ଲଗେଇ ଠିକ କରି ଟେକ୍ନିସିଆନ ଆଣି ଯୋଉଠି ଯାହା ତାକୁ ଠିକ କରନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, କେତେ ପିଆଜ ଆମର ଦରକାର ହଉଛି, କେତେ ଅମଳ ହବ, ଆଉ ଷ୍ଟୋରେଜ କେବେ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବରଂ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି, ଚାଷୀମାନେ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ଆସିବା ପରେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବେ, ଷ୍ଟୋରେଜ ହାଉସକୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଦେଖିବେ ଆଶା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପିଆଜ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଦର କମିପାରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପିଆଜ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମକୁ ବାଧିବ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଟବର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଲୋଚନା ରହିଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।